عرشه عظيم. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء وجنة النعيم. اللهم اجعلنا وإياه من المغفورين والمرحومين وفي زمرة عبادك الصالحين وآله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين
Macam ni barat kan? बंद कर यार मोबाइल काम कर रहा हूँ कॉल करता हूँ बोलो काम कर रहा हूँ कॉल करता हूँ थोड़ा पीछे